abusia asumdwe council wajibra wotime masese so badwumade so like page ne share follow no obi so yende enya bintie na afenso for adwenkyere eyede eka ho se dwumade na medi no enya menko no manya ti se wo ye babu na masere se enkasa menko no manya enya menko no manya na emum ye nyina ye dwumade se de be ya ye beboa ama oman na ye kyekere no emabu no benya fapem bi se me de da meka se emabu no nya fapem a oman no oman a yesumu man ti mesre ubadwumade so a follow yen like page no share for adwenkyere ka ho ye wunim bia fa ka ho mesre se enya atemdidie bi se ye sinimdie aba ti se ye pempuntu a enya atemdidie ha bi se odi atem a o maame a na papa o TV ase bi okoto aba no odi natem ti mesre like page no share no follow na for adwenkyere dey ebra ne mo madwumade ni ntumpon dabia ayasem a yeka se abibi man mabunu ahweyi ene wese yehwe bi se ya hweyi a omode mfofo ya ada na yekwaye na yeni ntie no na sebio yakogu aminam yeni ntie no na sebi yakwakogu edey aminam esum ene mpanfo yi wo monde edey omde yekomu ayasem a yeka dabia ne bekoso aka kosi se ensesan ye beba se ensesan ya ma yenyaika yenyaye yasomu no yenyaye ha yete wo man mu ena enipa bi etimi beka se abibi man de si didiwe ni enom nkwaya na se bi adwene no se eyela o sa adwene ne koda o se yede o yenim enipa da se ni ne ka asase no si didiwe ye nom nkwaya guso ne eje giawa eno ano na adwene no na asai enipa da se ni ne ka asase no enne se nipa no enye nipa emomudi na chi se ye pese osan be ye mompanyin sa adem oman no nipa o ka asase no ye nipa emani di na chi so omo pese sa nipa no esan be di oman so na se bi mpanyin se wa nya hwe amfa ma wase ye nza amọ no kro no nka ho eno ani se na amene lesi edidi wie ne enom nkwai ka ho a na adwene na asai what I say timesere se emabunu momo ye ni na honom efise wi mu no omo ni bibi papa bi de maye omo ni bibi papa bi ade maye hwe 2016 ye hu de ko yo 2016 ye hu no de ko ye ade a ebinsi o man no mu da amanyofo na yeye ade ebinsi o man no mu da se utimi kwasesa asoafo a yenti bi da e wo man nim asoafo mu do mo ba wo man nim no yenti bi abakwasem da e na mo do ba wo man nim esan se na mo pese mu dwumade e dai ekoso toten e dai e de ma mo ti mo sesa asoafo e de begu wo man nim e de ne hunu ye ya hunu hwe mfie nan ekosan ba ya hunu hwe mpuntu bi ama ni nyina e yo man ni sika o man no na mdo man no e to asan mu se de be ya emabunu be dai e bebre o man no na mdo man e to asan se de be ya ebunu e bebre enne se utimi ko yi minister se minister e senior minister enne yenkote a esi minister senior minister oye senior advisory minister to the president me say youth wa hu momo woni na ho moma ye nani enna ho if you say ade na omo ye no omo ye de apomu ye di o ti so ti wona unim say ye wo ehihye popo bi di ma wa ye ni hihye popo bi ade ma wo se wo ye bibini wo ye youth na wo Ghana hwe hu say omu ni hihye popo bi ade ma wo senior minister enne waba be advisory minister to the president ni nyina eye omo nkoso ntia o eye omo nkoso ntia na nye mabunu hihye ye mu ntia
so ye youth na wo Ghana ma woni na ho ma wadwene mu nte ehu se wo mu ni hwe de ma wo enne ye papa se chairman Sabunsu o mekasa me enti a empoye se abaye de bo tachi no eno ane de bo ba o mekasa me enti a Speaker of Parliament akwosesa ne nkrofo e de o mu ba ne office se wo mu me ne advisors o hu se wore de ye ne ya se men se chairman Sabunsu ye ne ya san se speaker apa kofa ne nkrofo na ne etwa na wo ne se ase edu nketia kasa nkrofo ne ho do nim se sa papa na adwene mu ate na adwene mu abie anti obetimi ay influence nipa e wo parliament wo no so hunu 2016 mo se sa mo nkrofo e ye family and friends e na mo do mbebu o man no enne ya to oba atia mo ama se parliament opposition and a leader and a parliament I mean the speaker and the parliament no na then the ono kwosesa ne nkrofo de bae de a wonti bi da 2016 dia na mo anye 2016 e die be na mo anye esanse mo nkrofo no nyina they were having the qualification, they were having the criteria intimo de ma wo mo eye sa na tie ti se wode ama asie du nkatia a manasum nwono so wo ma fa asie du nkatia so wo meye advisor emfama speaker manasum nwono we say asie du nkatia ono so no qualify to be the advisor at the office of the speaker no asie du nkatia also so qualify so hunu dia amanyofo ye enti me se wo ye youth na wo Ghana wo hu ma woni na enye nne ene ye betie se Ghana abibiman amanyosem na eye partisan politics na omo ye eye ethnicity eye minu na free abusua ba akomu ene ye die enti se wo ho ne se wo ye youth wo hu eye amawre ho se sebi ofiri o man Ghana mu enye se o man no emunye o man ni mu ye ne mpanyimfo no mu di anim no omuni susu ye papa bi ade ma wo omuni susu ye bia eye dachi papa bia ye yi de ma wo timesre moma ye ni na ho se ye daya ade ache ye nyane se ye daya mabunu ade ache moma ye nyane ene asiedu nkatia ba parliament aba be advisor to the speaker Mr. Chairman Sabunsu onti asie se adaya koye ethnicity any partisan politics ene ye ba be no koye amanyokuo baako enye saa na mo ye we ena me de ka che you to say eye na ada no mo dada mo abra obehu sa amanyofo ebo wo mo ho atie no na ese ye de ka bibia to you to ni trimu say we ye inti se wo ye ho ne se wa ma wadwene na ho eyi a na ya yirawo amanyosem na ebo abibiman se wonimu a abibiman eye man a enkunimdie wo so yedie wo so enipa wo so se me no kasai abibiman se emabunu ma omani ada honom ne se ye gyae amanyofo ade ye ho aba wo na ka yebetime kokura sum ama oman na timi agina se de ye pe no ka yebetime nya ne saa omomoko omonim che ye no enye bibia ntie o omompanyimfo ne dwene wo mo ho amenka no kora ne nkyere wo omompanyimfo no wo mo dwene wo mo ho omonkan kɔ ho abibima ye ni nsusuye papa bi ade ma wo ti so wo na timi ode wo ye adwuma na ofisa adwuma no ekɔ eba ede ma wo na wo ye se memfa ho a mesere so obegyae saa kasa no so ye youth na se wo ye memfa ho a ebetomre bi ama adwuma na kakra na ekura wo no ebehwere wo adwuma kakra na ekura wo no ebehwere wo ama manyofo esa amanyose munti ma woni na ho so ye youth na wo man Ghana mu ama woni na ho no ye nyae memfa ho sem no na ye mo ntu wo mo ase efi se ye na we se etimi tu se ye ntimi ntu wo mo ase a ye ntimi ntu wo mo ase a papa emma mfa maye ase babu na wo Ghana
emma mfa maye ahomete se omaya ye wo agapade a ente se ewiase afo na nyina ni sa oman no nanso oman no mu mabunu ne ahoto oman no mu mabunu eni ahoto enye adwuma na omo ye empo ona omo ye adwuma mpokra na aban fa omo se ye adwuma de ama aban no akofa sika 3 million 2 million na de ama ni passe wonye as a monthly salary na wotua sika 2 million 3 million eno mpokwa ama ohwe so otua mpokwa ankensa anye ya yensa hwe so nsa fa ntua mfa mawo amanyofo no ko na sese oman no mo agapade nyina kwagogu omo na tie ma me ka se mi kire o empanyi sisi yepe mojaduro e de amado a yemfa nkomo so no se yepe mojaduro ne de amado ama na yekese a yensa mfa nkomo so no adai te se oman no mo agapade nyina wo omo ti mabunu yehunu yi omo ehwe na yebetimi ayete se aman na omatu mpon no yebetimi ayete se omo yebetimi aye etese wo mo nti moma yehwe yi o amanyofo na ye de oye ho abo wo mo no asa eche mensa boso mesel papa sa woka asem na woka ya no twesan na speaker ode ne nkorofo ba parliament wo no wo de wo ma be ye adwuma sede afi 2016 momo ye no mo sesa ministers ya ye nti bi da ede ba wo man ni mu no enso ya hunu hwe ya mo ye no saa no so so wonya kwanya no so so de ne de ba tiwe ni ye ka cha ze wo ye YouTube a eye na ada no mo dada wo omu ni susu ye papa bi de ma wo omu ni susu ye papa bi e de ma wo ti ma woni na ho asababunu e o man ga nam asundue nkan se wo je bra wo tie me mesre se wo ba page so like page ni share page no ne follow ye subscribe na kire wadwene me enko yanim na me mfa ho no mo me nyai na mo ye madwumadi na ye entumpon ye mwa ni subscribe share ni entu ye hofo isa amanyofo estati se wo mo bo wo hu achi ke kansa ma enti se ya na omo de paadwenbone de ahye YouTube trim omo paadwenbone e de ahye YouTube trim ti so wo hodom na se bi wa ma wadwene no wa anwene ankonkan a ta bia amanyofo be mislead you. They will mislead you, seriously, to be frank with you. They will mislead you. And omo mislead you ni nyina no mo de pe omo yedie enya wadwe se wo yedie ka ho anko wa hunu dada na woni na ho asumdwe nka sa ogibra wo tie me until then we meet again. Shalom.